17 জানুয়ারি শুরু হলো কলকাতা অযোধ্যা বিমান পরিষেবা। 22 জানুয়ারির রাম মন্দির উদ্বোধনকে কেন্দ্র করেই এই সূচনা। আপাতত সপ্তাহে 3 দিন এই পরিষেবা চালু থাকবে। তবে প্রথম দিন কলকাতা বিমানবন্দর থেকে দেরিতে ছাড়ছে এই বিমান। সারা ভারত থেকে তীর্থযাত্রী ও ভক্তরা পৌঁছাবে অযোধ্যায়। ইতিমধ্যেই অযোধ্যার মহর্ষি বাল্মীকি আন্তর্জাতিক বিমানবন্দর এবং দিল্লির মধ্যে বিমান পরিষেবা চালু হয়েছে। दर्शन करने के लिए जो जा रहा है। एक मिनट रुकिए। आज आप अयोध्या जा रहे हैं? हाँ जी, क्यों जा रहे हैं? दर्शन करने के लिए। तो आज कलकत्ता से पहला फ्लाइट है अयोध्या का। हाँ जी, तो वही फ्लाइट पकड़ के जा रहे हैं? हाँ जी। तो ये कितना इससे पहले कैसे जाते थे यहाँ से कलकत्ता से? मैं तो गंगा सागर आए थे गुजरात से। गंगा सागर दर्शन करके मैं अयोध्या जा रहा हूँ। तो ये पहला फ्लाइट से ही जा रहे हैं? हाँ जी। तो ये कितना खुश है आप? खुशी में कुछ कहने की बात है। राम मंदिर अति खुशी जिसका मैं बखान नहीं गुण नहीं गा सकता हूँ। जितना भी बखान करूँ गुण गाऊँ इतना कम है मेरे लिए। आपका नाम बताइए। न्यालगिरी जी महाराज। कहाँ का रहने वाले? गुजरात। गुजरात। बाग बाजार से हूँ, सरबड़ा बाजार से हैं। अच्छा। हम लोग अयोध्या जा रहे हैं। अच्छा। भगवान राम का दर्शन करने के लिए। अच्छा। बोलिए। पहला फ्लाइट में जा रहे हैं? हाँ, ये पहली फ्लाइट में हम लोग जा रहे हैं। पहले क्या खर्च पहले क्या खर्च भाई या दूसरे पहले गया इधर? नहीं, पहले तो नहीं गए। हम लोग पहली बार जा रहे हैं। हम लोग काफ़ी उत्साहित हैं और पहली बार जा रहे हैं। वहाँ पर इतनी धूमधाम बन रही है, भगवान का दर्शन होगा और अयोध्या से पहली फ्लाइट जा रही है। बहुत खुशी की बात है। मेरा नाम ओम प्रकाश तिवारी। जय श्री। আজকে এয়ারপোর্টে আসলেন এবং যারা যাত্রী তাদেরকে স্বাগত জানাতে আসছেন, তাদের কি উপহার দিল? দেখুন, আজকে সারা ভারতবাসীর স্বপ্ন ছিল, 500 বছরের স্বপ্ন সাকার হয়েছে একমাত্র মোদিজির নেতৃত্বে। এই স্বপ্ন আমাদের পূরণ হলো, তাই আজকে বিরাট আনন্দের দিন। আমরা আনন্দে আত্মহারা, সেটা প্রকাশ করার জায়গা নেই, সেটা সবাই বুঝতে পারছে। সারা ভারতবর্ষে একটাই এখন খবর, 22 তারিখে 22শে জানুয়ারি রাম মন্দিরের উদ্বোধন কখন হবে, মোদিজি সেই উদ্বোধন করবেন। তো আজকে প্রথম কলকাতা থেকে, পশ্চিমবঙ্গের কলকাতা থেকে প্রথম ফ্লাইট যাচ্ছে অযোধ্যার উদ্দেশ্যে। সেই সমস্ত যে যাত্রীরা যাবে, সাধু যাবে, সন্ন্যাসী যাবে, সাধারণ মানুষ যাবে, তাদের হাতে সেখানে প্রচণ্ড ঠান্ডা, হাতে ব্ল্যাঙ্কেট তুলে দেবো আর মিষ্টি মুখ করাবো। আর 19 তারিখে হাওড়া স্টেশন থেকে অযোধ্যা